एंड फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे वेज ब्रेड सैंडविच। हमें इसके लिए ब्रेड, ऑनियन, टोमेटो, कुकुम्बर एंड टोमेटो सॉस लेंगे। लेट्स गो। लेट्स स्टार्ट। पहले हम लेंगे एक 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 टोमेटो सॉस का पैकेट, उसको हम खोलेंगे। फिर हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे। अब हम इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसको फैलाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से एक ऑनियन, फिर उस पे एक टमाटो स्लाइस, फिर उस पे कुकुम्बर और फिर सॉस लगाएंगे अपन फिर से उसको अपन फैलाएंगे। फिर हम डालेंगे, फिर से मिलाएंगे, फिर से हम उस पर सॉस डालेंगे। फिर से हम उसको फैलाएंगे। फिर से हम एक ऑनियन स्लाइस और कुकुम्बर डाल के फिर से सॉस डाल देंगे। फिर से हम एक ब्रेड डाल देंगे। हेलो फ्रेंड्स, हाँ स्टार्ट कर दिया गुरु। ओके बस। सैंडविच रेडी। आकर बहुत लंबे। बाय फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए।